kunka k'ale b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ k'ale b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ Ala ka dɛmɛ i mago tora wa wallahi bɛɛ lajɛlen mago bɛ Alahu Taala ka dɛmɛ na n'i bɛ Ala ka se dɔn n'i bɛ Ala ka fanga dɔn n'i bɛ Ala ka dɛmɛ o bɛ degré min na se adamaden mago b'o la degré min na wallahi n'i b'a dɔn ni hadisa min bɛɛ kɔfɛ wallahi i ti da juru sara kumakan kɛwale la k'a sɔrɔ a se b'i ye Ala kɛra kisi ni ɲɛmɔgɔ ma k'ale ye laɲini de k'a fɔ ko a b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ o ye fɔlɔfɔlɔ ye kuma filanan ye jumɛn ye a ko a kɔnɔ seli ma a bila i kunna k'a fɔ ko maa si tɛ yen Ala kɛra kisi a ko maa bɛ na a bɛ den a m'a fɔ ko silamɛ ko jɔn o jɔn hali ne tɛ silamɛ ye wallahi ko n'i ye nin kɛ Alahu Taala kama ko Ala b'o dɛmɛ kelen a b'o k'i diɲɛ kɔnɔ yan n'a kɔnɔ i kana fɛn sɔrɔ nka diɲɛ kɔnɔ ko Alahu Taala ka dɛmɛ min nɔfɛ ko maa fana tɛ yen cɛcɛ tɛ yen muso tɛ yen k'a fɔ ko e bɛ sɔn daba de dayɛlɛ ka dɛmɛ dɔ dayɛlɛ i yɛrɛ kama dɛmɛ min ni a laɲini bɛrɛ t'a la o ye sinji tugu sira ye i ka sinji bɛ yɔrɔ sira la a kɛra sinji nana a na sira o na sira wallahi ni kɔni ye i bolo bɔ i bolo kun ka ten k'a fɔ ko e bɛ tigilamɔgɔ kɛlɛ adamadenya gɛlɛyɔrɔ la i b'a dɛmɛ a ka kungo dɔw la ko n'i y'a dɛmɛ i jigila Alahu Taala kan k'a fɔ ko e bɛ sinji de tugu Ala de ye sinji kɛ ne ni karisa ni ɲɔgɔn cɛ Alahu Taala y'a kɛ kun min na Ala kelen de b'a dɔn o sinji o wallahi ne bɛ sinko kɛ a tugulen la i ye a dɛmɛ ko n'i y'a dɛmɛ wallahi Alahu Taala ko fɔ ale Alahu Taala kɛ dɔ fara i ka sɔnni kan Alahu Taala kɛ dɔ fara i ka sɔrɔ kan Alahu Taala kɛ dɔ fara i ka jɔyɔrɔ kan Alahu Taala kɛ dɔ fara i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan fo Ala kɛ fɛn d'i ma min bɛ i ɲɛna gɛlɛya kɔrɔ fo Alahu Taala kɛ dɔwɛrɛ d'i ma i ka gɛlɛya ko la ko ale Alahu Taala a y'o laɲini ye k'a fɔ ko a b'o kɛ maa o maa n'i ye deli kɛ n'i ye sɔnni kɛ sinji de bolo e bɛ sinji de tɔgɔ sinji bɛ ni karisa de cɛ a kɛra sinji a kɛra yɔrɔjan de ye o a kɛra yɔrɔ suru de ye e kɔni y'a kɛ sinji tugu de kama ko fɔ Alahu Taala kɛ caman de bila ɲɔgɔn na o tɛ o ye fɛn ye ko wuli bɛrɛ de don n'i dalen don Alahu Taala ka kumakan na n'i dalen don Ala kɛra kisi de ɲɔgɔn ma ko Alahu Taala ka ciden don a ye mun de fɔ Abubakar Sidiki ye k'a k'o bila kunna a kana siga o la abada kuma laban o ye jumɛn ye ko Alahu Taala ko maa si tɛ yen ko jɔn si tɛ yen k'a fɔ ko e bɛ deli dɔ dayɛlɛ ka deli kɛ ka maaw deli u bolonɔw la ka maaw deli u ka sɔrɔw la ka maaw deli e ka laɲini tɛ k'a fɔ ko n kɔnna de e ka laɲini tɛ gɛlɛya de bɛ n kan n kɔrɔ fililen dɛ n kɔrɔ filikɔrɔtɔ de filɛ k'i pere e ka laɲini tɛ o ye e ka laɲini ye e ka caman sɔrɔ e bɛ kɛ waritigi ye deli sira fɛ e bɛ kɛ sɔrɔtigi ye deli sira fɛ e bɛ fɛnw dɔn e ka taamaw kɛ deli sira fɛ k'a fɔ ko a ɲɛcibaliya ye k'a fɔ se ka ɲabɔ ayi e ta ye i ka se ka i ka métier wallahi Ala kɛra kisi ni ɲɛmɔgɔ ma ko maa o maa mana k'o dayɛlɛ i yɛrɛ ye i ye kojugu de dayɛlɛ i yɛrɛ ye i ye yɛrɛ bila sira kan sira min n'i tɛ nimisa a la ko fɔ ale Alahu Taala a k'o tigilamɔgɔ a kɛ dɔ bɔ o ka sɔrɔ la a hakili ka fɔ ko ale bɛ kɛ min fara ɲɔgɔn kan maaw bɛ fɛn min fara ɲɔgɔn kan k'a ma nafa wallahi a t'a nafa ka da kan a ka bɛnni a tɛ se ka dabila o ye a b'a tɔɔrɔ min kɛ a bɛ sɛgɛn min sɔrɔ a siraw kan a bɛ sɛgɛn min sɔrɔ a baaraw la wallahi o bɛ kɛ ɲangata ye yanni a ka se lahara ma ko ale Alahu Taala ko a ye Ala kira kisi ni ɲɛmɔgɔ ma ko k'a fɔ i ye Abubakar Sidiki ko ale Alahu Taala a ye laɲini ta a b'o tigilamɔgɔ ka ko dɔgɔya de a bɛ bɔba o ka sɔrɔ la a bɛ barika bɔ o ka sɔrɔ la a bɛ barika bɔ a ka fɛn bɛɛ lajɛlen la a daga a bɛ taa laɲini kɛ k'a fɔ ko n tɔɔrɔ de k'a fɔ ko n dɛsɛra de ayi a bɛ taa laɲini ye jumɛn ye a fana bɛ se ka sɔrɔ kɛ i n'a fɔ maa min bɛ baara la o bɛ sɔrɔ kɛra o halakala cogo min na e bɛ ɲɛbɔ olu fɛ ko fɔ e k'olu ta kalakiw la fo e k'olu ta yɛrɛ o la wallahi ko nin ye lahiru ye Alahu Taala ye lahiru saba min ta k'a ɲɛsin hadamadenw ma
من حدثنا فلا أيها المؤمنون أنكم من حدثنا يري تودي يري تومي والله أيري دينا أيري يا كتير أيري تودي أيري سبتيرو أجريلا أجري فلا أجريلا فلا أمور والله أمور kamu pokok dena, pokok dena, wallahi ini persoalan ini dena impor faala. Mami kerja ada persoalan, mami kerja ada persoalan. Bela jadi mereka nikmatan mukamana, bela jadi mereka apa mami, wallahi ini orang apa kita nafas persoalan. Nikmatan mukamana ala kita sini mukamana, makam tu wallahi apa yang saya ada mati ada informasi mengenai ada ajo kata kuma jalango kuma kirimango kuma monondo ni baiko tapi mano ni miri abora anga amariya jatemne kata bahwa jatemne iyi beko kata Allah full fofani tiete wallahi aqulu qawli hada وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان للفضل والإحسان والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث إلى الإنس والجن. أيها المؤمنون في هذا الحديث الشريف فوائد وإرشادات تامة أبرزها ما يلي: 1. أن الصبر على عدم المفسدين يكسب المؤمن الصادق ورعاية الملائكة ودفاعهم عن الظلم بإذن الله تعالى. الثاني أن التراضي عن الظالم لوجه الله تعالى مع القدرة بجلب يجلب العزة والنصرة من الله سبحانه. الثالث أن العطاء لأجل الشدة من أسباب سعة الرزق. رابع وأخيرا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية أصحابه على حسن الخلق والذي يجمع في بذل المعروف قولا وعملا وكف العذاب قولا وعملا. الله تعالى masanye mansapaye masanye funesre mansaye masanye shamatiya mansaye ala kisi ni mama ni Allahu ta'ala fe apoken kiyo dala da fam era dere na ko ko mala ala Allahu ta'ala ay ala kiraminci kata arama ani jinawma mbalaslo anga mo le hadisa ko ni ayame ko ala kisi ni mama hadisane amena fatama sawala النفس كفورا أن النفر من النفنان أن تسيطما أن تسيط أيضا النفنقلا أن تسيط بولي ومي كفارا جميعين وبلا أن يبرسل أمتلي حدثان القرآن أن النفر من سواء وليك فقو معرومة nisabada chiri kira ukakoro asoro imsika itasara wallahi kubu feye sẹ́ni yẹn mẹlẹ kọ́ bá tẹ̀lé ibi tẹ̀lé sọ̀rọ̀ kẹ̀kọ́ mẹlẹ kọ́ fẹ́ ibi dífáǹsì ta ibi dífáǹsì bẹ́ẹ̀ bá jọ́ fẹ́ ibi mẹlẹ kọ́ bá dífáǹsì ta yẹ ibi mẹlẹ kọ́ kẹ́ra mọ̀ ọ́ bá dífáǹsì ta bọ́lá yẹ wàlá yẹ siranti ma bẹ̀rẹ̀ fi ma àtàbà Allahu ta'ala àyè fanga mi kẹ́ kó la àyè sẹ́ mi kẹ́ kó yẹ kó bẹ mẹlẹ kẹ́ kiri bila kéke kɔlɔsi o ye Allahu ta'ala ka samantiya ye. I ka i sɔn a bɛ se ka baara kɛ ni a ye i ka se ka o nafa sɔrɔ i ka se ka mɛlɛkɛw ka kɔlɔsili ye mɛlɛkɛw ka defansi ta ye olu kɛ olu k'i gaji walayi ko a sababu ye i kɛ sababu ye tiɲɛlikɛlaw ka tɔɔrɔ kɔrɔ k'a sɔrɔ i bɛ se k'i ta sara. A filanan ye jumɛn ye o ye k'a fɔ ko mawuwa walayi ko n'i ye i ɲɛ tugu tɔlɔlikɛlaw ka tɔɲɔli o y'i tɔɔrɔ i ye ɲɛ tugu ka o to yen Allahu ta'ala kama ko a bɛ kɛ sababu ye i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ Ala ka dɛmɛ fana sɔrɔ i
o sɔrɔ ni hadisa nin kɔnɔ a ko nafa sɔrɔ hadisa nin kɔnɔ a sabanan ye jumɛn ye k'a fɔ ko maa o maa n'i ye dili kɛ sinji tugun de kama walayi ko n'i ye fɛn o fɛn bɛ yen i kana nimisa a la i bɛ fɛn sɔrɔ min barika ka bon ni a ye i ye min bɔ o ye fitinin de ye ala bɛ min bila a nɔ la ale Alahu Taala kelen kelen bɛ o bonya nɔ ale Alahu Taala kelen kelen bɛ o barika nɔ o kama an k'an jija an kɛ sinji tɔmɔ an seko dama la i b'a kɛ i yɛrɛ de kama i b'a kɛ sinji karisa kama de n'i ye karisa lajɛ a ko wa i t'a kɛ n'i ye karisa taabolo lajɛ walahi i ti bɔ fɛn dɔ a la mɛ n'i ye ala ka kumakan lamɛn kɛ ala yɛrɛ ka kumakan lamɛn o b'a to i bɛ to i dusukun kan o b'a to i b'i yɛrɛkun kɛlɛ ka o san dɔ fɛ hali n'a man d'i ye e yɛrɛ ka intérêt kama e yɛrɛ ka tɔnɔ kama e yɛrɛ ka nafa kama i b'a kɛ o de kama i t'a kɛ mɔgɔ kama o ye ni nafa min fɔlɔ fila aw kɛrɛ fɛ kisi bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ a ti sɔrɔ gansan ko ye n'i ye nin jateminɛ ka an ka sinjiw lajɛ sinji bɛ kasi la cogo min na sinji bɛ ɲɛnafin la cogo min na ka da ka sinji caman de bɛ yen walahi ni a fɔ ala hinɛna maa mun na n'o tɛ sinji a ɲinalen bɛ sinji kɔ anw ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma fo maa min sinji bannen ni ɲɔgɔn cɛ an mako tɛ maa la maa min ni sinji bannen ni ɲɔgɔn cɛ fo ni mako bɛ anw na o ye anw ta de ye ni mako wɛrɛ an mako bɛ la ni bɛ sɔn n b'i sɔn ni bɛ taa fɛ yen n bɛ b'i fɛ yen ni bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ i ta kelen n ta kelen a baara mɛ k'a fɔ ko karisa ti fɛn ɲagaminen ye karisa ti ne fɛ karisa t'a fɛ ne ka gɛrɛ a la n kɛ fɛn ka ye ka hɛrɛ ka ye n bɔra hɛrɛ ka se a ma n ka dɛmɛ lahalaya bɛɛ lajɛlen na hali n'a sɔrɔ a t'i fɛ o mɔgɔ man ca dɛ a bɛ fɔ o de ma ko sinji tɔgɔ mɛ anw ta ye burusa de ye ala kɛra kisi ni ɲɛmɔgɔ ma ni saraba ye ni bariba ye a ka di bɛɛ lajɛlen ka kɛ garisɛgɛ kɛ fɔ ye a ka di bɛɛ lajɛlen ye an ka duwawu caman bɛ yen an ka ɲamakasi caman bɛ yen dɔ wɛrɛ tɛ bɛ yen ko garisɛgɛ jalen don ko garisɛgɛ ma fɔlen ko garisɛgɛ gɛlɛyalen don k'an bɛ duwawu kɛ k'an bɛ garisɛgɛw fɔlen ala ka baaraw yiriwa ala ka barikaw sɔrɔ la ala ka barikaw denw la ala kɛra kisi ni ɲɛmɔgɔ ma yanni i ka taa o ɲini i ka taa duwawu ɲini mori fɛ i ka taa duwawu ɲini karamɔgɔ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la baasi tɛ o la mɛ a fɔra dima ala kɛra fɛn o de fɔ i ye de garisɛgɛ yiriwa sababu walahi ko i ka sinji tugun e k'a paratigi i k'a lajɛ ala ka kumakan ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ ni ala kɛra kisi ni ɲɛmɔgɔ ma n'a ka kumakan yiriba ni yiriba tɛ walahi i bɛna nɔ ye i la an k'o faamuya ni hadisa nin kɔnɔ a kuma laban ye jumɛn ye o ye k'a fɔ ko an y'a faamuya hadisa nin kɔnɔ ko ala kɛra kisi ni ɲɛmɔgɔ ma a ye jija sababu jugu dɔnnen na a ye jija sababu bilasirali la a ye jija fɛn o fɛn ne bɛ sababu ye sababu bɛ nafa sɔrɔ a la diɲɛ kɔnɔ ani baara a ye jija o de la o ɲɛfɔ u ye k'a kɛ ka paratigi yira o la n'u filila a b'a yira u la k'a fɔ k'u filila olu ka cɛkɔrɔbaya olu ka sejiya ala kɛra kisi ni ɲɛmɔgɔ ma a t'i ma kun u ka fili la a b'u ka fili fɔ u ye cogoya min ni a bɛ bila u ka lahalaya ma cogoya min n'a tɛ dɔn o gasi la cogoya min n'a tɛ digi u la a b'a fɔ ni kuma ye kumakan mɛn e yɛrɛ hinɛ bɛ kulonkɛ la o de ye Alahu Taala de y'a a taalo k'a fɔ k'a bɛ kuma ba la o cogoya dɔ de filɛ nin ye koyi a tɛ ɲinɛ a ka sababu kɔ a ka sababu a ye olu de la olu de n'a ni sababu olu ka dumuni sababu walahi diinɛ ɲuman sera aw ma yan diinɛ diinɛ de walahi an y'a sɔrɔ ni olu ka cɛsiri de ye n'u kun m'u cɛsiri an tun tɛ diinɛ min sɔrɔ ko ye o kama an fana k'an jija an ka denbaya an k'an jija an ka sɔrɔmɔgɔw an k'an jija maa o maa k'a fɔ ko o de bɛ an ka mara kɔnɔ an k'an jija an kɛ ala ta de fɔ u ye an kɛ alakira ta de fɔ u ye an k'o bilasira de ko ye o kɛ bilasira de fɔ fɛn de kɛ fɔ maa ye k'a fɔ fɛn de bɛ nafa
N'i ma fɛn fɔ a ye e b'a ye fɛn bɛ fɔ a ye o ye e b'a fɔ a ye a bɛ fɔ a ye e b'a fɔ a ye a bɛ fɔ a ye e k'i profite i jija e ka caman fɔ a ye yanni kuma bɛ fɔ a ye min bɛ a mago sa a ɲɛnama kɔrɔ ka taga ni e ma bilasira sitana bɛ i sen bɔ a la sitana b'a bilasira sitana bɛ maaw kan maa minnu b'a bilasira sirajugu kan o tɛ e ka laɲini ye aw b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenya tun ka ɲi wagati min na bɛɛ lajɛlen tun bɛ adamadenya ta wagati min na k'a fɔ ko jamana nin walahi ko jamana don ɲɛtaga bɛ a kɔnɔ kalan sira fɛ baara ɲɔgɔnya sira